तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आगे है आपका कल एक नया वीडियो के साथ। तो वीडियो पूरा देखते रहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करूँगा, सोशल मीडिया पे काम करते हो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कोई लड़का हो या लड़की हो, तो इस बारे में बात करूँगा। अगर आप लड़का हो तो यूट्यूब, फेसबुक पे काम करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। फिर भी आप लड़का हो इसीलिए आपका कुछ नहीं होगा। अगर लड़की हो तो बात बन सकती है। अगर आप लड़की हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने में आप वायरल हो जाओगे। तो कैसे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ यूट्यूब, फेसबुक पे। और एक जो लड़की है, मात्र 6 महीने में कितना वायरल हो गया आप दिखाऊंगे आप लोगों को लाइव, ये प्रमाण पत्र भी दिखाऊंगी। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। ऐसी गलत वीडियो बनाने के लिए एक मैडम जी सबके तरफ से लड़ रही है। तो एक लॉयर वो क्या बोल रहे हैं आप देख लीजिए। সবাই কিন্তু শুরুতে একটু ভালো দিয়ে চেষ্টা করে, যখন পাচ্ছে না তখন দাও জামা কাপড় খুলে দাও। কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা, এদের একটা মনেই হয় যে তো আমরা তো কন্টেন্ট করছি, মানে আমরা জাস্ট একটা শখ করে একটা কিছু প্রেজেন্ট করছি, কিন্তু শখ করে প্রেজেন্ট করতে গেলেও আইন লঙ্ঘন হয় এমন কিছু কাজ করা যাবে না। তো অ্যাপ্রুভালের ব্যাপারটা যেহেতু নেই, যে যা পাচ্ছে পোস্ট করছে, ওটা অটোমেটিক পোস্টও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি এটা অ্যাপ্রুভালের ব্যাপার থাকতো তাহলে কিন্তু সরাসরি সেই মেয়েটাকেই ধরে বলতাম বা বলতে হতো যে তোমরাই অ্যাপ্রুভ করছো, এদের দোষটা কোথায়। সত্যি সত্যি তো চাকরি নেই, আমাদের জন্য চাকরি নেই। হাজারো হাজারো ছেলে মেয়ে পড়াশুনো করে ঘরে বসে আছে, তারা কি করে তাদের জীবন জীবিকা চালাবে, তাদের অন্য কোনো পথ বেছে নিতে হচ্ছে। এখানে তো হাজারো হাজারো এরকম কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছে যারা এই বিষয়টার সঙ্গে ইনভলভ, যারা এই প্ল্যাটফর্মটাকে এরকম দূষিত করে ফেলেছে, জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছে। আর এখানে এটা হচ্ছে বাছাই পর্ব চলছে। কারণ ধরো 100 জন যদি ক্রিয়েটার থাকে, 100 জনই তো খারাপ করছে তা তো নয়। হয়তো 5 জন করছে বা 10 জন করছে বা 20 জন করছে। এই 5 জন, 10 জন, 20 জনকে খুঁজে বার করা হচ্ছে যে কারা করছে এই কাজগুলো। লড়াইটা আমি শেষ পর্যন্ত লড়বো, তাতে যদি আমার জীবনটাও যদি চলে যায় তাও আমি জীবনটা দিতেও রাজি আছি। तो मैडम ने बंगाली में कहा, आप लोग नहीं समझे तो मैं बता दे रहा हूँ। मैडम ने कहा कि अगर ऐसा वीडियो बनाते रहेगा मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी और इस लोगों को सुधारूंगी। मैडम ने कहा अगर इस देश को सुधारते सुधारते मैं मर भी जाऊंगी तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस देश के लिए जान भी दूंगी। ऐसी मैडम के लिए एक तो लाइक, कमेंट, शेयर बनता है। और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद सबको।